Por una parte está la línea más literaria y por otra la línea más histórica. Одна лінія це є така більш літературна лінія, а інша це є історична лінія. La parte literaria es una historia que no se puede decir de amor, sino más bien de desamor. Літературна частина це та частина, в якій йдеться, і це скоріше не буде любов, а це буде власне не любов. Y arranca en el cambio de siglo, en el año 2000, en el cambio de siglo. І, власне, охоплює період часу зміни століття, переходу в нове століття, це був 2000 рік. Cuando una mujer que se llama Montse Cambra, una mujer que vive en una crisis enorme, І одна жінка, яка називається Монсе Кабра, яка живе в такій дуже величезній кризі. Crisis matrimonial, pero también crisis por la muerte de una hija. І, власне, криза через супружня криза і криза також через смерть її дочки. A los 40 años más o menos decide huir de todo lo que tiene a su alrededor. І вона в 40 років вирішує втекти від того всього, що є навколо неї. De una forma un poco, por una serie de casualidades, le llega la noticia de que un amor de su juventud, bueno, le llega la noticia de que un amor de hace 30 o 40 años, que ella creía que había muerto, esa persona sigue viva. І, власне, в неї появляється така новина, що людина, якийсь юнак, якого вона кохала раніше, тобто це було десь 30-40 років тому, і вона вважала, що він раніше помер, виявляється, в цій новині, що він все ще живе. Y el lugar donde ella cree que se encuentra son los campamentos de refugiados saharauis. І, власне, вона вважає, що там, де він може жити, це, власне, табори біженців в Сахарі. Eso está en una de las partes más duras del desierto del Sáhara, en el país de Argelia. І, власне, ці табори знаходяться в одній частині світу з такою з найсуворішою постелею Сахари в Алжирі. Y huyendo de todo eso que he dicho, de esa crisis, decide ir a averiguar si realmente él estaba allí porque pensaba que había muerto. І через ці всі свої хвилювання, через кризу, вона вирішує поїхати і переконатися, чи він дійсно живий, цей юнак, і поїхати в цю пустелю. Al mismo tiempo que se cuenta el viaje de esta mujer, vamos a conocer quiénes son los saharauis, por qué están allí y cuál es su historia. І під час цієї подорожі ми також дізнаємося, хто такі ці жителі пустелі і яка є їхня історія. No sé si ahora sería el momento de contar la historia de los saharauis o el contexto histórico o más tarde. Yo creo que mejor ahora. Vale. Entonces voy a hablar un poco de quiénes son los saharauis y qué hace este pueblo en el desierto desde hace 40 años. Отже, зараз я трошки розповім такий історичний момент про сахарахуаїв, цей народ, який живе в пустелі. La última colonia que hubo en África, colonia europea, era lo que se llamó el Sáhara español. І остання європейська колонія, яка була в Африці, це колонія Сахара іспанська. Eso es. Se encuentra al sur de Marruecos y al norte de Mauritania. І знаходиться на півдні Марокко і на півночі Мавританії. Era un pueblo que vivía nómada hasta que llegó España y los saharauis se establecieron en las ciudades que fundaron los españoles. І ці люди, вони жили кочовим способом аж до того часу, як туди добралася Іспанія, власне, дещо урбанізувала цю територію. En los años 70 ya no quedaban colonias en África, excepto el Sáhara español. Era la única que quedaba. І вже в 70-х роках не було колоній в Африці, і ця Сахара іспанська, це була єдина колонія, яка залишилася. Y Naciones Unidas estaba ya instando, obligando, pidiéndole a España que abandonara ese territorio para descolonizar ya totalmente África. І Організація Об'єднаних Націй, вона так наполегливо просила, навіть трохи вимагала, щоб Іспанія залишила цю територію Африки для того, щоб Африка була повністю деколонізована.
y al mismo tiempo había ya un grupo político y militar de saharauis que también estaban exigiendo la independencia de su territorio, es decir, que España los dejara ser independientes, que se marcharan. І також була група політиків, жителів Сахари, яка вимагала, щоб Іспанія покинула цю територію для того, щоб вони собі жили незалежно. Bueno, pues en 1975, cuando muere Franco, no sé si habría que decir que un dictador que hubo después de la guerra civil, no sé si se conocerá, Franco, vale. Pues cuando muere Franco, España se marcha del Sáhara y al mismo tiempo le invaden Marruecos por el norte y Mauritania por el sur. І таким чином, зразу після смерті Франко в 1975 році з цією країною відбувається наступне, тобто в неї вторгаються тобто з півдня вторгається Мавританія і Марокко і з півночі Mauritania. Eso, los dos países. Bueno, pues un cuarto de la población, más o menos, unas 75.000 personas, al ver que eran invadidas, además, por la fuerza, huyeron de su país, huyeron del territorio y cruzaron el desierto hasta Argelia. І десь четверта частина населення, тобто десь 75 тисяч населення, вони залишили цю територію і втекли до пустелі Алжиру. Marruecos y Mauritania invaden el Sáhara, construyen un muro de miles de kilómetros y lo aíslan del resto del desierto. І Марокко і Мавританія, вони вторгаються в пустелю Сахари, вони там будують довжелезну стіну, довжелезний мур, і таким чином ізолюючи цю частину від всього світу. Los 75.000 saharauis que se instalaron en el desierto de manera provisional en campamentos siguen hoy en día allí desde 1975 y ahora ya son casi 200.000. І, власне, ця частина населення, тих 75 тисяч, які втекли і поселилися таборами в пустелі Сахара, вони і далі продовжують жити з 1975 року там, і зараз їх налічується близько 200 тисяч. Ese es el lugar al que llegará Montse, la protagonista de la novela, para buscar a Santiago. Santiago es el amor de su juventud. І, власне, це ті табори, куди приїде жінка Монсе для того, щоб шукати Сантьяго, це є, власне, любов її юності. Y al mismo tiempo que ella va a conocer la realidad del pueblo saharaui, el lector va a conocer la historia del pueblo saharaui, su situación actual y el pasado. І в той самий час, як ця жінка буде знавати історію жителів Сахари, в той самий час читач буде дізнаватися також їхню історію. Y bueno, eso es el contexto histórico. Це, власне, весь історичний контекст. Sí. Оскільки нам потрібно буде розуміти присутність зброї в цьому романі, то може ще і брутальності, і насильства в цьому романі. То в мене залишається тільки одне питання щодо цього історичного контексту. Хто з ким воює на цій території? Хто починав з ким воювати? Як опиняється Сантьяго в Африці, на цій території? Так. І чому зброя залишається через стільки десятків років все ще дієвою особою? Sí. Vamos a ver. No es una novela de guerra, pero se cuentan hechos relacionados con la guerra, acontecimientos. Це не є роман про війну, але в ньому йдеться про події, які певним чином пов'язані з війною. Del mismo modo que tampoco es una novela de amor, pero hay una historia de amor dentro de la novela. І так само це не є роман про любов, але є одна історія про любов в цьому романі. La cuestión de la guerra es de la siguiente manera. Marruecos y Mauritania invaden el Sáhara español
y los saharauis se defienden y empieza una guerra en el año 75. Чому там відбувається війна? Отже, Мавританія і Марокко, вони вторгаються в цю пустелю, на цю територію, і жителі Сахари, вони просто захищаються. Los mauritanos se retiran pronto porque los saharauis eran más fuertes en el sur, en la zona de Mauritania. Se retiran pronto de la guerra. І Los mauritanos no, se retiran pronto. І мавритани, вони дуже швидко покидають цю територію, оскільки вони були трошки слабші. España se mantiene al margen y hasta el año 90 hay una guerra entre Marruecos y los saharauis que se han quedado fuera de su país. І Іспанія все ще там залишається, і власне вже відбувається війна між Іспанією і Марокко за цю країну. En el año 90 interviene Naciones Unidas y se decreta un armisticio, un cese de la violencia, ¿no? Como si fuera, no sé la palabra en español. І в кінці 90-х років, в 90-х роках втручається Організація Об'єднаних Націй, і вони, власне, роблять все можливе для того, щоб підписали пактат про припинення воєнних дій. Y Naciones Unidas decreta que hay que hacer un referéndum en el antiguo Sáhara español para que decidan si los saharauis quieren ser independientes o si quieren estar bajo el gobierno de Marruecos, bajo el poder de Marruecos. І Організація Об'єднаних Націй, вона видає такий декрет, за яким мають організувати референдум для того, щоб жителі історичної Сахари могли проголосувати. Вони хочуть залишитися, власне, з Іспанією, чи вони хочуть стати незалежними. Pero desde el año 90, que son hace ya 26 años, ese referéndum no se ha podido celebrar por una serie de razones que son muy largas, pero entre otras cosas porque Marruecos ha puesto cierto impedimento. І з 1990 року вже 26 років пройшло, і досі цей референдум не був проведений через те, що Марокко заважало проведенню. Pues esa es la parte histórica, la parte de ficción. Santiago, el protagonista, llega en el año 75 a hacer el servicio militar, la mili, al Sáhara español. І це, власне, була така історична частина, а зараз дещо про художню вигадку. В 75-му році в іспанську Сахару приїжджає Сантьяго для того, щоб пройти військову службу. Se ve envuelto en todos estos movimientos de la invasión de Marruecos y de la huida de España. І він, власне, був втягнений в всі ці історичні події, як вторгнення Марокко і іспанські певні дії. Pero en vez de huir, en vez de marcharse con el ejército español, se incorpora al frente Polisario, o sea, se va con el ejército saharaui, que para los españoles en aquella época los consideraban terroristas. І, власне, що він робить? Він замість того, щоб повернутися в Іспанію з іспанським військом, він приєднується до угрупувань Сахари і жителів Сахари. І, власне, він в той час Іспанія це вважала як такий терористичний акт. Santiago, el protagonista, va a salir en esa huida de los saharauis para ayudarlos a escapar, porque conoce a mucha gente, y llegará a los campamentos de refugiados saharauis. Él se queda en la parte, digamos, fuera de la ocupación de Marruecos. І, власне, Сантьяго, він приєднується до тих сахаритян і йде до таборів, які, власне, були поза межами Марокко, поза межами контролю Марокко. Y ahí es donde Monse le llega la noticia de que Santiago se encuentra ahí en los campamentos 25 años después de haberle dicho a alguien o haberle llegado la noticia de que Santiago había muerto. Ella lo creía muerto, pero estaba ahí. І, власне, 25 років по тому вона дізнається, що Сантьяго є в тих таборах. Раніше їй хтось сказав, що Сантьяго помер, але виявляється, що він є живий. Esa es, digamos, un poco lo que le preguntaba. Це так трошки про історію. Мене
Мене в романі дуже вразило та готовність, з якою жінка, конкретна жінка, але і загалом також жителі Сахари допомагають абсолютно невідомій, незнаній їм іспанці. Також дуже цікаво, окрім того, що фантастично описана сама Сахара. Також ви заглиблюєтеся в побут чи в традиції цього африканського населення, цього народу африканського. Розкажіть, як чи ви мали можливість жити в цих територіях? Як відбувалися дослідження? Sí, empiezo por lo de las mujeres porque es muy interesante. Я почну з питання про жінок, бо це дуже цікаво. El papel de la mujer saharaui en su cultura no tiene nada que ver con el resto del mundo musulmán. Роль жінки в культури сахаритян зовсім не схожа до всього іншого мусульманського світу. En general, en el mundo musulmán, la mujer está sometida al marido, encerrada en casa, no tiene libertad y bueno, creo que tampoco necesito explicarlo porque creo que eso se conoce, ¿no? Отже, в мусульманському світі жінка повністю залежить від чоловіка, вона йому підкоряється, вона має весь час сидіти вдома, його слухати, але я думаю, що це все не варто пояснювати, бо у вас є ідея щодо цього питання. Sin embargo, la mujer saharaui, al pertenecer a un grupo de nómadas, que son los que van de un sitio a otro en el desierto, que no viven en ciudades, ha desarrollado una serie de características muy diferentes. Тим не менше, жінки сахаритянки, вони, особливо які походять з кочівників, вони мають такі характеристики, які дуже відрізняються від всіх інших мусульманських жінок. Entonces, lo que ocurrió en los campamentos es que desde el año 75 hasta el 90 los hombres estuvieron haciendo la guerra contra Marruecos pues a sus 15 años. Отже, те, що відбувалося, це з 75-го року по 90-й рік. Чоловіки, вони постійно були зайняті війною з Марокко. Dejaban a sus familias, se marchaban a la guerra y podían estar un año, 2, 3, 4 y a veces no volvían nunca. І чоловіки, вони залишали свої сім'ї і, власне, не поверталися рік, 2, 3, 5, а іноді взагалі ніколи не поверталися. Entonces las mujeres fueron la verdadera fuerza que sacó adelante los campamentos. Отже, жінки були тою силою, яка, власне, вивела вперед ці табори. Las mujeres dirigían las escuelas, los hospitales, los digamos ayuntamientos, el gobierno de los campamentos. Отже, жінки керували школами, керували лікарнями і тим певним урядом, який був в тих таборах. Eso hace que incluso sean mujeres que ni se cubren el rostro, que son mucho más avanzadas que en el resto musulmán y que tengan unas características más, no sé si occidentales o más avanzadas. І це є ті жінки, які не ховали свого обличчя, і власне вони такі дуже мають вони є дуже прогресивні жінками, і вони зовсім не схожі на тих мусульманських, можливо, вони навіть більше схожі на західних жінок. Aunque sea anecdótico, incluso a la hora de vestir van con ropas muy llamativas, de colores muy atractivos, se pintan, se arreglan y eso no es normal en el mundo musulmán. І те, що привертає увагу, це те, що вони одягаються в такий дуже яскравий одяг, який привертає увагу, дуже таких яскравих кольорів, вони фарбуються, і це те, що зовсім не властиве іншим мусульманським країнам. Y por lo que decía él, eso se refleja en la novela, además de que la mujer es más avanzada, junto con el hecho de que reciben a una extranjera como si la conocieran de siempre,
porque los nómadas forma parte de su cultura, el acoger a la gente, la hospitalidad. І те, що вони приймають жінку з іншої культури, так ніби вона є їхньою, так ніби вона не чужинка, а своя, це сприймається нормально, і власне гостинність є частиною культури кочівників. Я думаю, прийшов час дати зазвучати Романові, щоб ми побачили ту стилістику, в якій він написаний, і той стиль часів, про який ми вже трохи говорили, цю паралельність історії. Sí, voy a contar algo de lo que voy a leer porque quizá no empieza en mitad de la acción. La historia que voy a contar ahora es cuando llega la protagonista al desierto, por miedo a lo que ve alrededor, se ve envuelta, o sea, es secuestrada por un tipo que se dedica a la trata de blancas, a la esclavitud de las mujeres. І я розповім дещо про той фрагмент, який я буду читати, оскільки починається власне з середини ця історія. Вона приїжджає, вона дещо власне налякана, оскільки вона боїться зустрітися з чоловіком, який забирає в рабство білих жінок. Eso se contará más adelante en la novela, pero ahora empieza justo cuando ella está huyendo de ese secuestro. І про це йтиметься подалі в новелі, але зараз, власне, це починається з того моменту, коли вона втікає від цього переслідувача. Tendrá la desgracia de que le picará un escorpión y serán los saharauis los que le ayudarán a curarse. І, власне, їй дещо не пощастить, оскільки її вкусить скорпіон, і, власне, сахаритянки їй допоможуть. Ese es el comienzo donde empieza la novela, para que se pueda entender. І, власне, це є той початок, де починається роман. Vale, pues voy a empezar. Duerme durante la mañana, durante la tarde, casi todo el tiempo duerme. Luego pasa en vela la mayor parte de la noche, una vigilia intermitente con momentos de lucidez pasajera y otros de delirio o de abandono, con frecuencia de desmayo. Un día tras otro durante semanas. No hay frontera en el paso del tiempo. Cuando consigue mantenerse un rato despierta, intenta abrir los ojos y entonces cae de nuevo en el vértigo del sueño, un sueño profundo del que le resulta difícil regresar del todo. Hace días que en los escasos momentos de lucidez distingue voces de extraños. Las escucha lejanas, como si vinieran de otra habitación o de lo más profundo de su sueño. Solo de vez en cuando las oye a su lado muy cerca. Sin estar segura le parece que los desconocidos hablan en árabe. Lo hacen en susurros. No entiende nada de lo que dicen, pero el sonido de las voces, lejos de inquietarla, le resulta reconfortante. Le cuesta trabajo pensar, mucho trabajo. Si hace algún esfuerzo para averiguar dónde se encuentra, siente una gran fatiga y enseguida se ve sumida en el temido sueño. Lucha por no quedarse dormida, porque las alucinaciones la atormentan. Una y otra vez se ve asaltada por la misma imagen, la pesadilla del escorpión. Incluso despierta, teme abrir los ojos por si el arácnido ha sobrevivido al sueño. Pero aunque lo intenta, sus párpados permanecen pesadamente sellados. La primera vez que abre los ojos no logra ver nada. La luz de la habitación la deslumbra y la ciega como si hubiese estado todo el tiempo en una mazmorra. Sus párpados vuelven a ceder al peso. Pero ahora, por primera vez, es capaz de distinguir entre la realidad y el sueño. Skifak, Smak, dice alguien muy quedo. Es una voz de mujer que le habla con mucha dulzura. Aunque no entiende las palabras, el tono al menos le resulta cordial. Reconoce la voz que ha estado escuchando en los últimos días o las últimas semanas, unas veces muy cerca del oído y otras a lo lejos, como en la habitación contigua. Sin embargo, ella no tiene fuerzas para contestarle. Aun consciente, no puede apartar de su cabeza la imagen del escorpión que sobrepasa los límites de las pesadillas. Incluso le parece sentir el caparazón y las patas ascendiendo por su pantorrilla. Hace un esfuerzo para convencerse de que no está sucediendo de verdad. Intenta moverse, aunque no tiene fuerza. En realidad, fue una picadura seca y corta, como el pinchazo de una aguja. Si no hubiera sido por los gritos de aquella mujer que le advirtió: señorita, señorita, cuida, señorita, no lo habría visto.
Se volvió a mirar en el momento en que metía el brazo en el albornoz, y entonces vio el escorpión prendido del forro y supo que acababa de picarle. Tuvo que taparse la boca para no gritar, pero finalmente se contagió de las voces de las mujeres que, sentadas o en cuclillas, la miraban horrorizadas. Nunca está segura de cuál era su última postura. Unas veces se despierta boca arriba y otras boca abajo, pero sabe que alguien la está cambiando de posición, sin duda para que no se llague. Lo primero que ve son las sombras de los desconchones del techo. Por una ventana pequeña y demasiado elevada entra una voz muy escasa. Uno sabe si anochece o amanece, no se oyen ruidos que delaten la vida fuera de aquella habitación. Junto a la otra pared descubre una cama desvencijada y con robín. El corazón le da un vuelco al comprender que es una cama de hospital. No tiene colchón. El somier exhibe sin recato sus mellas y el abandono. Entre las dos camas, una mesilla metálica de un blanco antiguo salpicado por la ruina de su decrepitud. La mujer siente por primera vez el frío. Aguza el oído para reconocer cualquier sonido que le resulte familiar. Es inútil, no se oye nada. Intenta hablar, pedir ayuda, pero no es capaz de articular palabras. Gasta sus escasas fuerzas en llamar la atención de quien pueda oírla. De repente se abre la puerta y aparece la cara de una mujer a la que no había visto nunca. No tarda en percatarse de que es una doctora o una enfermera. La melfa de colores vistosos la cubre desde las pantorrillas hasta la cabeza. Encima lleva una bata verde cerrada con todos los botones. Al verla despierta, la enfermera hace un aspaviento y tarda unos instantes en reaccionar. «Skifak», le pregunta atropelladamente. Aunque no entiende lo que dice, supone que le está preguntando cómo se encuentra, pero ella no puede mover ni un músculo de la garganta para responder. La sigue con el movimiento de los ojos, tratando de reconocer los rasgos de aquella muchacha bajo la melfa. La enfermera sale de la habitación dando voces y no tarda en regresar, acompañada de un hombre y otra mujer. Hablan entre ellos con precipitación, aunque sin levantar demasiado la voz. Los tres llevan bata, las mujeres encima de la melfa. El hombre le coge un brazo y le busca el pulso en la muñeca. Pide silencio a las dos mujeres. Le abre los párpados a la paciente y examina meticulosamente sus pupilas. La ausculta con el fonendoscopio. La mujer siente el contacto del metal en su pecho como una tea. El rostro del médico refleja perplejidad. La enfermera había salido de la habitación y ahora vuelve con un vaso de agua. Entre las dos mujeres intentan incorporar a la paciente y le dan de beber. Sus labios apenas se abren. El agua se escapa por las comisuras y le escurre por el cuello. Al acostarla de nuevo, ven que los ojos de la mujer se quedan en blanco y entra en un profundo sueño, el mismo estado en que se encuentra desde hace casi 4 semanas, cuando la trajeron convencidos de que estaba muerta. «Señorita, señorita, cuida, señorita», ha oído tantas veces esa voz en sus sueños que ya le resulta familiar. «Cuida, señorita», pero no supo a qué venían aquellos gritos hasta que no vio el escorpión prendido en el forro de su albornoz, y enseguida comprendió que le había picado. Se contagió de los gritos de las otras mujeres que se tapaban la cara y se lamentaban como si hubiera ocurrido una terrible desgracia. «Alé, alé», gritó ella a su vez, intentando hacerse oír por encima del griterío. «Venid conmigo, no os quedéis aquí, alé». Las mujeres no la entendían o no querían entenderla. Se tapaban el rostro con el pañuelo y no paraban de lamentarse. Finalmente perdió los nervios y empezó a increparlas y escupirles insultos. «Sois unas estúpidas, unas necias. Si no luchamos por salir de aquí, tendremos que aguantar que nos ultrajen. Es vergonzoso que os dejéis tratar así. Esto es peor que la esclavitud. Esto se cayó, abatida, al comprender que no la entendían ni le prestaban atención. Al menos consiguió que dejaran de gritar. Se quedó quieta y en silencio frente a aquellas 20 mujeres que, paralizadas por el miedo, evitaban cruzar con ella las miradas. Esperó alguna reacción, pero ninguna dio un paso adelante. Al contrario, se acurrucaron como palomas en el extremo de aquella prisión, buscando el amparo de las otras, rezando y cubriéndose el rostro. Por primera vez pensó en el escorpión. Sabía que de las 1500 especies que viven sobre la tierra, solo 25 son venenosas. Rápidamente apartó la idea de su mente. No había tiempo que perder. Ahora estaba segura de que si no había acudido nadie a los gritos era porque las habían dejado solas, sin vigilancia.
Terminó de ponerse el albornoz sobre los hombros y se cubrió la cabeza con la capucha. «Haced lo que os parezca, pero yo me voy». Tiró de la puerta y, tal como suponía, la encontró cerrada con candado. Lo tenía todo previsto desde que amaneció. De una patada fuerte partió las tablas de la parte de abajo. La madera estaba tan seca que saltó en miles de astillas. Esperó un poco y, viendo que no acudía nadie, volvió a golpear la puerta. Ahora el hueco era de dimensiones considerables. Se recogió el albornoz y se arrastró hasta el exterior. La luz del mediodía era intensa. «No, señorita, no», fue lo último que escuchó antes de alejarse unos pasos. Sentía las piernas temblorosas y sus andares eran poco seguros. Hacía más de 10 días que no caminaba un trayecto tan largo sin que la vigilaran. Los 10 días que llevaba encerrada junto a otras 20 mujeres en aquella especie de caseta sin ventanas, construida con bloques de cemento, ladrillo y un techo de uralita que parecía irrespirable el aire. Aunque solo había visto el pequeño oasis durante escasos minutos la mañana en que las trajeron para encerrarlas, conocía por los sonidos cada uno de los rincones. En el centro estaba el agujero del pozo y una garrucha para sacar agua. A escasos metros una enorme lona hacía las veces de tienda. Allí tomaban té los hombres a todas horas y charlaban y discutían. Había basura por todas partes. Bajo las palmeras, una tienda más consistente con una alfombra en la puerta servía de refugio al monsieur. En las 9 últimas noches había escuchado durante horas en el silencio del desierto sus ronquidos estremecedores. Descubrió el brillo metálico del Toyota cerca de la tienda. No se veía nadie alrededor. No había más vestigios del camión que las marcas de las ruedas alejándose hacia la inhóspita Hamada. La mujer trataba de controlar los nervios y la euforia que le producía verse libre. Apenas fue consciente de la severidad con que el sol en su cenit castigaba la tierra. No lo pensó más. Apretó el paso y se encaminó hacia el vehículo todoterreno. Caminaba sin llegar a correr, pero con determinación, sin dejarse dominar por el pánico que empezaba a sentir. No miró ni una sola vez hacia atrás, ni siquiera hacia los lados. Por eso, cuando oyó que alguien la llamaba, el corazón le dio un vuelco, pero no se detuvo. Caminó con la misma decisión y solo giró el cuello cuando reconoció la voz de las que la seguía. Era Atza, la única saharaui del grupo. Venía detrás, con la melfa caída sobre los hombros, sujetándola con las 2 manos para no pisarla al correr. «Voy contigo, espera, voy contigo», le dijo en un castellano correcto. Entonces la esperó y la cogió de la mano. Corrieron juntas el último tramo hasta llegar al Toyota. Abrió la puerta del conductor y le hizo un gesto a Atza para que montara por el otro lado. La saharaui subió con prisa. Permanecieron un rato sentadas en silencio, mirando alrededor como si temieran que alguien las hubiera visto correr hasta el vehículo. «Nos vamos, Atza, ya terminó esta pesadilla». La mujer palpó el contacto del coche buscando la llave. Inmediatamente palideció. «¿Qué pasa?», preguntó la saharaui. «¿Tienes miedo?». Ella le mostró las palmas de las manos vacías. «No está la llave en su sitio». Atza tardó un rato en comprender lo que quería decir. No se inmutó, hizo un gesto con las 2 manos y se las puso en el corazón. Luego se inclinó y metió una mano bajo su asiento. Enseguida sacó una llave negra llena de polvo. «¿Esto es lo que necesitas?». La mujer tomó la llave y la introdujo en el contacto. Al momento, el todoterreno rugió. Fue a preguntarle algo a la saharaui, pero ella se adelantó. «Así lo hacen en los campamentos. Las llaves no deben estar al alcance de los niños. Los niños son traviesos. Son niños». El vehículo comenzó a desplazarse. Si hubiera algún vigilante ya habría acudido al sonido del motor. Definitivamente las habían dejado solas. Tardó unos segundos en hacerse con los mandos del coche y con los pedales. Siguió las rodadas de otros vehículos y fue cogiendo velocidad para encaminarse hacia la lejana línea del horizonte. El sudor le escurría por la frente, pero en vez de sentir calor por la agitación y los nervios, cada vez tenía más frío. «Por ahí no», gritó Atza. «¿Por qué? ¿Conoces otro camino?». «No hay caminos en el desierto. Por ahí no hay agua y no llevamos nada para beber». Levantó el dedo y señaló un punto hacia el sudoeste. «Por allí». La mujer obedeció sin rechistar, giró la dirección del todoterreno y dio la vuelta en redondo, hacia donde no había marcas de neumáticos. Sin querer, vio el marcador de la gasolina, que daba un cuarto de depósito. Atza se mantenía atenta a la línea del horizonte. El vehículo avanzaba, dando enormes tumbos que sacudían a las 2 mujeres. No hablaban.
Inexplicablemente el sudor se le fue enfriando hasta provocarle escalofríos. Ahora sintió por primera vez escozor en el cuello, donde le había picado el escorpión. Respiraba fatigosamente, pero lo achacó a los nervios. Atza supo enseguida que algo no iba bien. La mujer, mientras se aferraba al volante, notaba flojedad en las piernas y el corazón latiendo de forma arrítmica. De perfil su rostro se veía muy avejentado. La saharaui sabía lo que le estaba sucediendo, por eso, cuando se detuvo el Toyota, no le preguntó nada. «No puedo seguir, Atza, no tengo fuerzas», dijo la mujer después de permanecer un rato en silencio. «Tendrás que conducir tú». «Nunca he manejado, no podría moverlo ni un metro. Es mejor que descanses un poco y lo intentes después». «No estoy bien, Atza». «Lo sé, te picó ese escorpión, tuviste mala suerte». De repente, por encima del ralentí del todoterreno, se escuchó un sonido más potente. A lo lejos apareció la silueta de un camión que, dando tumbos, se dirigía hacia ellas. «Nos encontraron», dijo Atza. La mujer, haciendo un esfuerzo, pisó el pedal del acelerador y se agarró al volante tan fuerte como pudo. El todoterreno, aun siendo más veloz, tropezaba contra todos los montículos, avanzaba en zigzag y perdía distancia respecto al otro vehículo. Era cuestión de tiempo que les cortaran el paso y les impidieran seguir. Cuando las tuvieron cerca, los hombres del camión comenzaron a gritarles en árabe y en francés. Le Messier, con su anacrónico uniforme de legionario español, fue cambiando la severidad de su rostro por una leve sonrisa. Iba sentado junto al conductor, indicándole el lugar por donde debía abordar las arenas o rodear las piedras. Apoyado sobre una rodilla y sujeto con ambas manos, llevaba su Kalashnikov con el cargador lleno. Al volante, la mujer iba viendo cada vez más puntos negros ante sus ojos. Apenas tenía fuerza para pisar el acelerador. Finalmente el vehículo entró en un banco de arena y quedó clavado tras un brusco traqueteo. Asa se golpeó contra el salpicadero del coche y se abrió una brecha en la frente. La saharaui sintió el sabor de su sangre escurriéndole por los labios. Antes de reaccionar, vio a los hombres de Le Messier que rodeaban el coche. En sus ojos se veía el brillo de la rabia, disimulando bajo una falsa sonrisa. Abrieron las dos puertas del vehículo y les gritaron para que se bajaran. La saharaui obedeció enseguida, pero la otra mujer apenas podía moverse. «Que bajes, te digo». «Tienes que llevarlo a un médico», gritó Atza, cargándose de valor. «La picó un escorpión». El legionario estalló en una carcajada grotesca. La mujer apenas podía oírlo. Solo sintió sus manazas agarrándola de un brazo y tirando de ella fuera del coche. Cayó violentamente al suelo y ya no pudo levantarse. «Con que un escorpión», escupió sobre ella e hizo el ademán de darle una patada, pero se detuvo en un palmo de la cabeza. «¿A dónde cojones creéis que ibais a llegar, malditas fulanas? Tú deberías saber», dijo dirigiéndose a Asa, «que de aquí es imposible escapar. ¿O eres tan estúpida como ella?» La mujer desde el suelo hacía esfuerzos para pedir ayuda, pero no le salían más que balbuceos. No obstante, aún tenía suficiente lucidez para reconocer los gritos de Asa. Aunque no podía verla, sabía que le estaban pegando. Incomprensiblemente se sintió culpable. Ahora un terrible fuego le abrasaba la garganta y le impedía pronunciar una sola palabra. En el escaso campo de visión que le dejaban las botas del legionario, vio a la saharaui correr hacia la línea del horizonte. Corría evitando la línea recta, tropezando con su melfa. Caía y se volvía a levantar. Corría torpemente, pero con todas sus fuerzas. El legionario dejó el Kalashnikov sobre el capó del Toyota y le pidió el rifle a uno de sus hombres. La mujer vio toda la escena como ralentizada desde el suelo. Le Messier se apoyó el rifle en el hombro, apartó la barba canosa y larga para no pillársela y se tomó todo el tiempo necesario hasta tener a la saharaui en la mira del arma. Atza corría cada vez con menos intensidad, como si estuviera segura de que antes o después iban a cogerla. La agonizante carrera se fue quedando en una marcha a paso ligero, luchando por no mirar atrás ni quedarse quieta. De repente se escuchó una detonación seca y la silueta de Atza se desplomó sobre el suelo pedregoso de la Hamada. Como una señal de luto, en un instante se había levantado un viento inesperado que poco a poco fue tomando fuerza. Lo último que vio la extranjera, antes de que los párpados se le cerraran, fue una enorme cortina de arena que ocultaba la profunda inmensidad del Sáhara. La paciente ha dado un grito y luego ha abierto los ojos.
Enseguida la enfermera le tiene ya la mano cogida. No le dice nada, se limita a contemplar los ojos de la mujer como quien contempla a una recién llegada. Intenta calcular su edad, 40, 45 años, sabe que en cualquier parte se envejece mejor que en el Sáhara. ¡Atza! ¡Atza! Sin duda está delirando. La enfermera le pasa la mano por la frente e intenta tranquilizarla. Está segura de que ahora la mujer puede verla y escucharla. Le susurra palabras en hasanía con la vaga esperanza de que la entienda. Le da un poco de agua. Le habla en francés. Intenta hacerse entender en inglés. Prueba en todos los idiomas que conoce. ¡Atza! ¡Atza! Vuelve a gritar la mujer, ahora con los ojos muy abiertos. ¡Han matado a Atza! La enfermera siente un escalofrío al oírla. Intenta no perder la sonrisa. «Hola, ¿cómo estás? ¿Eres española?» La mujer la mira y se tranquiliza. Agarra con fuerza la mano de la enfermera. «¿Dónde estoy?» «En un hospital. Estás viva. No hay peligro. Llevas muchos días durmiendo. ¿Eres española?» «Han matado a Atza». La enfermera piensa que está delirando. Hace muchos días que no se ha separado de la cama de la mujer. Aquel rostro sin vida le llamó poderosamente la atención desde el momento en que lo bajaron de un vehículo militar. Ella era la única que parecía convencida de que iba a vivir. Ahora estaba segura de que Dios había oído sus plegarias. «Tienes la baraca», dice. «Ha sido bendición de Dios». La enfermera se retira la melfa de la cabeza y deja al descubierto el cabello negro y muy brillante. No puede parar de sonreír. No quiere soltar la mano de la desconocida, ni siquiera para correr a dar la noticia de que está consciente después de muchas semanas. Se lleva la mano al corazón y luego le pone la palma abierta sobre la frente. «Me llamo Laila», dice. «¿Cómo te llamas tú?» La mujer siente una gran paz al ver la sonrisa de Laila. Hace un esfuerzo para hablar. «Monse, me llamo Monse». Ya está. Однією з тем, я думаю, роману цього є становище жінки. В Європі, в Америці, в Австралії, Новій Зеландії, на Заході протягом ХХ століття становище жінки значно покращилося, і ми зробили великий, західна цивілізація зробила великий поступ протягом останнього століття до гуманізації, до більш людяного становища. Ну, якщо не до домінування жінки. Що нам демонструє читацька аудиторія? Дві третини якої складають жінки. Як загалом, так і ті жінки, які зараз присутні на нашій з вами зустрічі. Натомість багато культурних лідерів і загалом лідерів, і, прямо скажемо, чоловіків з інших культур, наприклад, Африка, загалом ісламський світ, сказали би, тема становища жінки – це є ваша західна тема. Покращення, так зване покращення її становища у нашій культурі є нав'язування ваших західних цінностей. Що би ви могли відповісти цим людям? Якою була би ваша відповідь? En realidad, el reflejo del mundo femenino que se hace en esta novela es un espejismo en el mundo musulmán. По правді кажучи, це відображення жіночого світу, яке є в цьому романі, це таке певним чином дзеркало мусульманського світу. Si hemos de ser
rigurosos, la mujer musulmana en general carece de derechos, carece de libertad, carece absolutamente de todo. Якщо бути точнішими, то власне жінка в мусульманському світі, їй бракує свободи, їй бракує фактично всього. La comparación de la mujer musulmana hoy en día con la mujer occidental puede resultar incluso ofensiva. Ofensiva porque son como culturas distintas que es muy difícil comparar. No sé, es como comparar no quiero ofender. Власне, і навіть таке порівняння жінки з східного світу і західного світу, воно було б таке образливо, оскільки це зовсім різні культури. Como comparar las leyes de la naturaleza con las leyes de los hombres. І це було б те саме, що порівняти закони природи з законами людей. El problema, el choque entre la mujer occidental y la mujer musulmana es algo que no está resuelto y que probablemente no se pueda resolver nunca. І проблема, таке зіткнення східного світу і західного світу щодо питання жінок, це є та проблема, яка ніколи не вирішиться. En mi opinión solo hay dos soluciones, que son o la revolución por parte de la mujer bien occidental o bien musulmana. І, на мою думку, є лише два виходи з цієї ситуації. Перший вихід – це є революція або ж західних жінок, або ж східних жінок, мусульманських. O el respeto por nuestra parte a esa cultura y decir, bueno, eso es así y nosotros no podemos ni debemos intervenir. Або другий вихід – це щоб ми поважали їхню культуру і сказати, що це те, що ми маємо поважати, і те, куди ми не маємо втручатися. Si yo tuviera poder y pudiera decidir, yo me inclinaría por una revolución de la mujer en el mundo musulmán. І якщо б я мав якусь владу, і якби я міг втрутитися, то я був би за те рішення, щоб була революція в жінок в мусульманському світі. Pero eso hoy en día es una utopía, porque no contarían con la ayuda de los hombres, probablemente ni siquiera del mundo occidental. Але на даний час це така утопія, оскільки вони б не мали жодної підтримки з боку чоловіків, і я говорю навіть з боку чоловіків західного світу. Загалом письменники сучасного світу, особливо перебуваючи так далеко, я думаю, я підозрюю, я зараз зроблю те, чого ніколи не робив. Часами вони не знають реакції, і, можливо, їм була би цікава реакція людей, здається, з західного світу, але цілком іншої культури на їхні романи. Романи Луїса Леанте є перекладені російською. Я взявся почитати відгуки читачів. На інтернет-сайтах, на яких можна придбати романи. Я був вражений, я хочу подати вам одну тему і почути вашу реакцію. Отже, ваш роман, читачі пишуть, ваш роман так чи інакше про контакт між Європою та ісламом, або точно Іспанія, Африка. І цей контакт відбувається, і ви правильно сказали, це не любовний роман. Це, скоріше, роман про нелюбов. І
І він є настільки, він залишає таке почуття, коли в багатьох виникає бажання закритися. Наприклад, закрити кордони. Звинуватити у всьому африканців в Європі, мусульман в Європі. Вони приносять цей жах і цей хаос, і цю брутальність разом з піском Сахари на своєму взутті. Що би ви відповіли їм? Яка ваша реакція? Sí. Vale, ¿empiezo por lo primero que dijo o por esto? Vale. Bueno, voy a empezar por contar cuando yo escribí esta novela un poco cómo surge esta historia. Я почну трошки про те, як взагалі з'явилася ідея про цей роман. Cuando yo escribí esta novela fue el resultado de un viaje que hice a los campamentos de refugiados saharauis en el año 2000. Власне, в мене виникла ідея написати цей роман після подорожі до цих таборів в Сахарі в 2000 році. Yo viajé allí con unos 50 alumnos, porque yo era profesor, para llevar material escolar, material médico y que hubiera una convivencia entre las dos culturas, la musulmana y la cristiana, digamos. Я туди поїхав десь близько з 50 студентами для того, щоб просто зібрати такий навчальний матеріал про культуру, про, власне, більше культуру християнську і мусульманську. Mi conocimiento del mundo árabe, del mundo musulmán entonces, era todos los tópicos que por lo general se dicen y se repiten. І моє знання мусульманського світу було таке десь як всіх, тобто всі такі загальні теми, які всі знають, які всі повторюють. Yo me quedé tan impactado con todo lo que vi allí, la situación que vivían, la forma de vida, la relación con nosotros, que decidí escribir esta novela. І я був під таким величезним враженням від того всього, що відбувалося там, від того, як вони жили, що я, власне, вирішив написати роман про це. Por supuesto, no sabía ni si se publicaría, ni si sería buena, ni si ya le gustaría a alguien. Era como una necesidad de contar todas las experiencias o parte de las experiencias que yo tuve allí. І я, власне, не знав, чи цей роман комусь сподобається, чи його будуть читати, чи він буде успішним, чи ні. Це, власне, було просто моя така потреба написати про весь той досвід, який я там отримав. Incluso pensaba que en España no habría mucho interés sobre este tema porque el tema de los saharauis es un tema que estaba o está muy olvidado. І я навіть більше того, я навіть думав, що в Іспанії взагалі не буде дуже великого її зацікавленості щодо цієї теми, оскільки в Іспанії тема сахаритян була дуже забутою. Y pronto alguien me aconseja que le envíe un premio importante y lo gana. І так зненацька мені хтось рекомендує, щоб я відправив на розгляд щодо премії, і я її виграв. Y de pronto, a los pocos meses, empiezan a interesarse editoriales de países cercanos a mí, Portugal, Francia, Italia, de Europa, pero cercanos a España. І зненацька мною почали цікавитися видавці сусідніх щодо Іспанії країн, тобто Португалія, Італія, Франція, тобто європейські, але сусідні до Іспанії. Y yo me siento muy feliz, por supuesto, pero no entendía cómo podía interesar este tema en esos lugares. І я, звичайно, відчуваю себе дуже щасливим, але я все ще не розумію, як могла ця тема цікавити ті країни, ті міста. Y después empiezan a interesarse Chequia, Eslovaquia, Polonia, Rusia, Turquía. І потім починає цікавитися Чехія, Словаччина, Польща, Росія, Туреччина. Y yo era cada vez más feliz, pero cada vez entendía menos por qué se interesaban por la novela. І я щораз ставав тим щасливішим, але тим менше розумів, чому вони цікавляться цим романом.
Y ya cuando se interesan China, Corea, Israel, etcétera, ya pensé que había algo en la novela que se escapaba de mis manos y que era imposible saber. І коли вже почала цікавитися Китай, Корея, то власне я зрозумів, що щось було в тому романі, що в мене вислизало з рук, і я просто не був здатний зрозуміти. Ahora no sé si esa es la respuesta adecuada, pero yo pienso que quizá la clave estará en que lo que se cuenta aquí no es más que una visión de las relaciones entre dos mundos que son muy diferentes. І я не впевнений, що це дійсно так є, але я вважаю, що ключ знаходиться в тому, що розповідається про контакт між двома абсолютно протилежними світами, які є дуже-дуже відрізняються один від одного. Muchas veces ese rechazo que se produce de nosotros hacia lo musulmán o de lo musulmán hacia lo occidental, la mayor parte de las veces es por el desconocimiento del uno del otro. І дуже часто, власне, те відторгнення, яке відбувається, наше відторгнення мусульманського світу, чи навпаки, мусульмани відторгують щось наше. І, власне, причиною цього всього є просто незнання. Y cuanto más viajo a los países musulmanes, ahora vengo de Marruecos antes de venir aquí, más me doy cuenta de los tópicos que tenemos en Occidente y que no responden a la realidad. І чим більше я подорожую, от я перед цією подорожю я, власне, повернувся з Марокко, і я тим більше розумію, що є дуже багато таких тем, думок, які насправді не відповідають реальності. En mi país que hay mucha emigración que viene del norte de África, de los países árabes, no hay un racismo, digamos, claro, pero sí hay miedo hacia el que viene del sur, sobre todo si es musulmán. І в моїй країні, і я хочу сказати, що це не є расизм, але є це такий певний страх всього, що всіх людей, які приїжджають з півдня, особливо якщо вони є мусульмани. Yo creo que todo eso se suavizaría si habláramos entre ellos y nosotros, si nos sentáramos a hablar y nos conociéramos mejor. Я вважаю, що це все пом'якшилося б, якщо б ми поговорили один з одним, якщо б ми сіли разом і просто поговорили. Pero en los últimos años ha surgido un verdadero cáncer que es el fanatismo religioso, el yihadismo y el terrorismo, que hace ya casi imposible que haya un acercamiento entre los dos mundos. Але в останні роки це, можна сказати, це такий певний рак, це такі крайні ідеї, El yihadismo, el terrorismo... тероризм, крайній ісламізм. Ці ідеї, власне, не дозволяють, зараз вже не дозволяють, щоб був якийсь такий контакт між нами. Eso es un mal, un cáncer, como acabo de decir ahora, que va a transformar totalmente el contacto, no, la relación entre el mundo occidental y el mundo musulmán. Це таке зло, це такий рак, який просто руйнує зв'язок, відносини між східним і західним світом. Yo ante todo eso estoy aterrado. Я перед тим всім, тобто я нажаханий. Porque la inmensa mayoría de los musulmanes que yo conozco, que son muchos, detestan también eso. Pero la imagen que recibimos aquí es que lo musulmán es sinónimo de violencia, de radicalismo y de religión llevada al extremo. Я знаю дуже багато мусульман, і, власне, та більшість, які я знаю, вони є мирні, але тим не менше в нас побутує така думка, що вони є дуже затяті релігійні прихильники, тобто і вони дуже такі екстремісти. Y no quiero seguir diciendo más porque en realidad soy muy pesimista sobre lo que va a venir en el futuro. І я не хочу продовжувати цю тему, бо насправді я дуже песимістично дивлюся на те, що буде в майбутньому. Луїс Леанте в гостях місяця авторських читань. Я готовий дати нашій публіці задати запитання.
Ну, все ж таки песимістичний погляд куди спрямований, тобто які бачення? Bueno, solo es una opinión. Це є просто думка, власна думка. Yo creo que lo que está sucediendo ahora con el islamismo, con el terrorismo, Я вважаю, що те, що зараз відбувається з ісламізмом і з тероризмом, no es más que el principio de lo que va a venir después. це є не що інше, як початок того, що буде потім. No se puede luchar de forma racional contra el fanatismo religioso. Не можна якось логічно боротися з релігійним фанатизмом. No se puede luchar contra alguien que cree que inmolándose, matándose, va a conseguir vivir en el paraíso. І не можна боротися з тими людьми, які вважають, що піддавши своє життя жертві, вбивши себе, вони будуть жити вічно в раю. El origen de todo eso está en una mala interpretación del Corán. І початок всього того знаходиться в неправильній інтерпретації Корану. Y cuanto más intentemos explicárselo a ellos, nosotros creo que vamos a conseguir la reacción contraria. І чим більше будемо ми намагатися це їм пояснити, тим гіршу протилежну реакцію ми отримаємо. Lo que termino diciendo lo del principio, creo que esto no ha hecho más que empezar. І те, що я вже казав, я вважаю, що це не що інше, як просто початок. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Arcadia. Gracias. Я б хотіла поставити таке запитання. Чи читали ви роман Уельбека «Покора»? Останній роман. Сумісьйон. Де Уельбек. De Julio de no, sí, sí, sí. І якщо ви його читали, чи погоджуєтеся ви з баченням таким песимістичним Уельбеком майбутнього Франції мусульманської? No he leído la novela y no la he leído a propósito. Я не читав цей роман і не читав навмисно. He leído muchas obras de Houellebecq y me gustan mucho. Я дуже багато читав творів Хулебека і мені дуже вони подобаються. Pero cuando empecé a leer en la prensa de lo que trataba la novela y la polémica que se había generado alrededor, Але після того, як я прочитав в пресі про що йшлося в цьому романі, і про полеміку, яка була навколо цього роману, decidí tomar la estrategia del avestruz, que es meter la cabeza debajo del ala o debajo de tierra. я вирішив застосувати стратегію страуса, яка полягає в тому, щоб заховати голову під крило або в землю. Yo soy muy valiente para unas cosas, pero para otras soy muy cobarde. Я дуже сміливий для одних речей, а до інших я дуже боягузливий. Y pensé, ojos que no leen, corazón que no siente. І я подумав, очі, що не читають, серце, що не відчуває. Pero seguramente en algún momento la leeré. Але, мабуть, колись в майбутньому я її прочитаю. Pregúntale si la ha leído ella. Sí, por supuesto. Ah, la has leído, Y vale. por eso hace Ah, vale, vale, vale. Gracias. Може, ще питання? Мене звати Юрій, я абітурієнт факультету культурології. Для мене дуже цікаве питання, чи зможете ви на нього відповісти? Чи питання наступне. Ви зауважили, що іслам та мусульмани. Мене цікавить питання цієї теми, але в цій мусульманській справі, що є для них винагородою? Чи це є золото, чи це є гроші, та хто буде опікуватися тим усім, будучи ісламу та мусульманством? Прошу. Lo que deciden los islamistas terroristas y demás.
debo empezar diciendo que yo no soy un experto en temas islámicos. Я почну з того, що я не експерт в темах щодо ісламізму. Mi experiencia en el mundo islámico es por el contacto directo con ellos, pero no soy un intelectual que haya leído mucho sobre los islamistas, sobre el mundo musulmán. І я знаю про іслам тільки через прямий контакт, про те, що я з ними знайомився, але я не інтелектуал, який багато прочитав і знає дуже достеменно ісламський світ. Hasta donde yo sé, la yihad es una guerra santa. Те, що я знаю, джахарда – це є священна війна, En la que se promete a los que mueren el paraíso, un paraíso donde hay mujeres, vegetación, felicidad, como el paraíso terrenal de la religión católica. І щодо того, що я знаю, їм обіцяють рай, де було б багато жінок, де було б чудовий рослинний світ, який б був десь схожий на християнський рай. Pero detrás de todo eso hay un gran desencanto, especialmente de la juventud, en unos países o en una cultura que no encuentra salida frente a Occidente, que es un tapón que le impide subir hacia Europa, digámoslo así. Але те, що я знаю, що є дуже таке велике незадоволення з боку молодих людей, які власне відчувають себе, наче їх закрили такою пробкою, і вони не можуть прорватися кудись назовні, тобто вони не можуть прорватися в Європу. Y bueno, todo el norte de África, las ciudades, los jóvenes, los adolescentes tienen antenas parabólicas que ven la televisión española, francesa, italiana, con toda la riqueza, los coches, las mujeres, etcétera, etcétera, todos los días en su casa. І багато молодих людей, підлітків на Північній Африці, вони мають вдома сателітарні антени, і вони, власне, можуть бачити в себе вдома про той багатий світ, який є в Європі, про те, що люди мають машини, про те, як вони добре живуть. Y se produce un choque entre sus creencias, entre la vida que llevan y la vida que ven en el vecino de enfrente. І відбувається таке зіткнення між тим життям, яке вони живуть, і тим життям сусіднім. Y en ese caldo de cultivo es muy fácil que germine la semilla de la lucha contra el enemigo occidental, que las cosas que hace son contrarias a su propia religión. І, власне, в тих умовах є дуже сприятливі умови для того, щоб зародилося паросток такої ненависті проти такого ворожого світу. Ya está, eso. Pero eso es un problema global. Por ejemplo, en Europa Sí, también sí. existe el mundo diferente Sí. de ese mundo. Pero el elemento religioso es muy importante. El elemento religioso es muy importante porque el pobre encuentra refugio en la religión. Pero en Europa ese problema de encontrar refugio en la religión no existe. Pero no es una religión, digamos, que se puede interpretar como interpretan algunos musulmanes y que tenga la yihad, la guerra santa. Perdón. Отже, це було питання, чи це така глобальна проблема. І я вважаю, що це певним чином пов'язане з релігією, оскільки для мусульман, і особливо для дуже бідних, релігія – це певна форма втечі. І наскільки мені відомо, в європейському світі для християн такого немає, тобто вони не втікають в релігії. No sé ya ahora lo que voy a decir. Yo lo que quería insistir en que yo no soy un especialista en el Те, що я хотів ще раз повторити, що я не є експертом в мусульманському світі. Probablemente todo lo que estoy diciendo mucho esté equivocado. І може бути таке, що багато того, що я говорю, воно може бути помилкове. Claro, se chocó muy cerca del mundo islámico y por eso. Sí, lo conozco y he viajado mucho, pero todo lo que digo son opiniones. Так. На превеликий жаль, наша зустріч насправді підійшла до кінця. Наш хронометраж є вичерпаний.
Дорогі знавці іспанської, дорогі читачі, які володіють іспанською, я заохочую вас залишитися з насправді чудовим, відомим, дуже популярним і автором Луїсом Леанте, якого ми мали можливість і честь сьогодні бачити і сьогодні слухати. Ну і хіба що залишається вже вкотре мені пошкодувати, що ми не могли досі читати його романів рідною мовою. Сподіватися, що зможемо. Дякуємо автору Луїс Леанте. Неперевершена Ірина Жох. Наша перекладачка, вона з нами залишиться, напевно. Запрошую вас, як завжди, ці дні 7 і о 8:45 на цьому самому місці. І надалі місяць авторських читань тут, в мистецькому об'єднанні «Дзига». Добраніч до завтра.